sa pagbalik ni Jesus. Natuman mo na ba ang isugo sa'yo? Namanlakaw kita, masamyaw ang pulong niya. Ang pagbalik ni Jesus naroon at una. Ang gayon, liniyang kalibutan, padayon lamang sa paglakaw sa dalan sa kaluwasan. Kay dagdag ng nagaluya sa ilang paghalagad, ikalimtan ang paglaong nga ang Diyos ni Dito sa langit ang Diyos na ganda, mansyon puluyanan nga atong pagapuyan. Wangay ulan o adlaw nga musubang, kanunay na ang kahayag sa himaya sa Amahan. Sunod ko, buot mo bang upulog ka sa langit nung puluyanan, kahiandang niya. Dito ay kasakit, kagulanan o problema, magpayong pagtuyuban sa atong sa langit ang Diyos na ganda, mansyong puluyanan na atong pagapuyan. Wangay ulan o adlaw nga musubang, kanunay na ang kahayag sa himaya sa